ওরে সরকারে গতকাল সভাপতি মঞ্চ প্রকাশিত পাই অনুরোধ করি অনুষ্ঠানের সভাপতি পুষ্পমিত্র ঘুটিয়া দত্তু ভাই আসুন মঞ্চ বাবা এবং পরপর সভাপতি মঞ্চ প্রকাশিত পাই যাত্রা কমিটির উপসভাপতি শ্রীযুক্ত বিক্রম কেশরী গলাই মহোদয় আসুন মঞ্চটুকু এবং পরপর সভাপতি মঞ্চ প্রকাশিত পাই যাত্রা কমিটির সেক্রেটারি সুকান্ত কুমার সামল সুকান্ত কুমার সাহু মহোদয়ଙ୍କୁ অনুରୋଧ କରି ମଞ୍ଚ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରପର ସଭାପତି ମଞ୍ଚ ବସିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କ୍ୟାସିୟର ପ୍ରଭାକର ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ପରପର ସଭାପତି ମଞ୍ଚ ବସିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଲାଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶଶି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗଣେଶ ପାତ୍ର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଛବିନ୍ଦ୍ର ସାସମଲ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଏହି ସମ୍ମାନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ମା ଭଗବତୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଲର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ନାଲି କଲର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମନ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲର କେବେ ପିନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପାଇଁ এই ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଯିଏକି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି 180ଟା ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝାସୁଝା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଆରାମସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାହାର ଫୋନ୍ ଗଲେ କାହାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନରେ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ୱେଲକମ୍ କରିବା ମଞ୍ଚ ବେଳକୁ ଆମ ଏହି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମିଷ୍ଟର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ସେ ଯେମିତି ମଣିଷ ସେମିତି ହୃଦୟ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଏକ ପରିଚାଳକ ସହିତ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ମା ଭଗବତୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ এই ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦତ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଧନ୍ୟବାଦ এবং পরপর স্বাগত করিবি যাত্রা কমিটির উপসভাপতি বিক্রম কেশরী গলাইଙ୍କୁ সম্মানিত করিবে ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ পরপরে অনুরোধ করিবি যাত্রা কমিটির সেক্রেটারি সুকান্ত কুমার সাহু মহোদয়ଙ୍କୁ সম্মানিত করিবে ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର মুখ্য ପରିଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର এবং পরপরে সম্মানিত ভাবে যাচ্ছেন যাত্রা কমিটির ক্যাশিয়ার প্রভাকর লেঙ্কা মহোদয় সম্মানিত করিবে ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଖୁସିର କଥା ଗର୍ବର କଥା ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପରପର ସ୍ୱାଗତ ମଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ପାଖାପାଖି 2 ରାତି ଧରି ଅଭିନୟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ତଥା ଆମ এই অনুষ্ঠানର নাট্য পরিচালক শ্রীযুক্ত অভয় সামল অভয় ভাই মঞ্চକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଆମ অনুষ্ঠাନର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭୟ ସାମଲ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଅଭୟ ନାନା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭୟ ସାମଲ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ମୁଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅଭୟ ସାମଲ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ସାହୁ
पुष्पमित्र खुंटिया सम्मान कले धन्यवाद एक खुशी कथा एवं पर स्वागत मंच को आसवाई आम अनुष्ठान जहाँ देखिले आपण समस्त कहे ये हूँ आम बंधु पाखापाखि 30 रु 35 वर्ष क्यारियर ए यात्रा अनुष्ठान गड़े सारे आम यात्रा अनुष्ठान हुए यात्रा जगत गड़े सारे सी समस्त बंधु आम अनुष्ठान मुख्य खलनायक शुभेन्दु स्वागत मंच को आसवाई आम अनुष्ठान मुख्य खलनायक शुभेन्दु भाई मंच पर बसवाई अनुरोध वाह सेमती चेहरा सेमती भयस सेमती हस सेमती आखि सम्मान करेंगे अनुष्ठान उपसभापति विक्रम केशरी दलाई महोदय खुशी कथा गर्वर कथा बटेगी धन्यवाद एवं पर स्वागत मंच पर आसवाई आम अनुष्ठान जीए मुख्य नायक चिंकू भाई जी की अनेक सीरियल अभिनय कर अभिनय टीवी परदा आप देखी आम अनुष्ठान मुख्य नायक चिंकू सामल और चिंकू भाई मंच पर बसवा अनुरोध चिंकू भाई चिंकू सामल सुदान प्रधान महोदय सम्मान करेंगे आम अनुष्ठान मुख्य नायक चिंकू भाई धन्यवाद 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 एवं पर स्वागत मंच पर आसवाई आम अनुष्ठान जी कि मुख्य नायक ए मंच पाखापाखि 3 वर्षर एक्सपीरियंस ए वर्ष मध्य जहाँ आपने जानते जहाँ आपने शुणी जहाँ डायलॉग आप समस्त गुरुगुण होती आम अनुष्ठान मुख्य नायक ऋषिकेश मिश्र स्वागत मंच पर गोटे जोरदार गदाली सहित आसतु ऋषि भाई मंच पर अनुरोध करेंगे मंच पर आसवाई आम अनुष्ठान मुख्य नायक ऋषिकेश मिश्र धन्यवाद खुशी भाई पाखापाखि अनेक वर्ष हम यात्रा जगत में अदे भाई एक खुशी कथा धन्यवाद एवं पर स्वागत मंच पर आसवाई आम अनुष्ठान जीए जहाँ अभिनय देखा आप समस्ते तत्पर जहाँ अभिनय देखिले आप जो कौटी आप चर्चा करती सी आप वायरल बॉय साई मिस्टर साई सी कि ओडिशा समाजर भाई आमर आप अति प्रिय वायरल बॉय साई आप अभिनय ए मंच देखिले विलेन एवं रागी छवि कथा हो ए दुई नाटक देखी सारे पर आप उत्साह भल पाइबा देखी बहुत खुशी लगुच और वेलकम कर मंच पर आप अति प्रिय भाई साई सम्मान करेंगे अनुष्ठान सभापति पुष्पमित्र खुंटिया महोदय हसवा पड़े धन्यवाद साई को अनुरोध करें से किसी कहे तो नमस्कार जय जगन्नाथ आपने एत मात्रा आसी वर्षा कांधे देखा यात्रा बहुत खुशी लगुच अधिक कौन कह मुझे आगे भी नाटक कह तले किसी शुणे नाटक मध्यम पर स्वागत मंच पर आसवाई आम अनुष्ठान आउ जड़े